Pasabok ni, Sila ni Chico. ano eh, ni Mick Gaming eh. Tanga na, mukhang lumipat Chico ko naman sa Chaos Boy ah. Madami pa eh, Chico madami pa ang sila sa book ni Mick ispat Gaming isip. boy. Pwede na silang basagin yan boy. Anong laro mo to? Hindi ko rin alam eh. Papunta pa lang ako dyan, Kalbo. Mga 5 years pa yan. Oh, eh, mitch na kayo ha. Wait lang, wala pa pala kalaban, boy. City pala kayo. City na, city na. Ay, putang ina mo. Perang pots, boy. Balik. Putang ang pots. Pats daw boy, si Pats Jeep. Meron ka, eh. Meron nga. 1K PM, 1K ka dyan. Tamang trash to kasi eh. Tangina mo, nagbigay si si Cap 30 ang puta. 30 ice cream? Yawa. Pero muna ako, boy. Boy, meron daw si Gip boy. Dito. Sige, wala pa kalaban. Naka-request ka, ano? Yan. At sila lang. Puta na, yaman ng pats niya. Okay na yan. Thank you. Itong yaman. Ice cream? Ito Gip, ayaw mo Gip. Ano yan? Putang ina. Madam, pwede yan. Ba't ba to? Kaya naman siguro yan. Tara, usog tayo onte guys. Atras onte, bandang laser lang. Dito lang. Boy, record nyo boy ah. O yung mga nag-MMR ha, baka malimutan nyo record nyo habang wala pang clash. Tipid ba to ice cream? Tingnan nga natin kung tipid. Tipid yan. Naka-record. Sayang naman. Bobo kasi. Likod, gagi. Wala pa, relax lang. Tingin lang kayo ha, baka biglang may paisa-isa lumusot boy. Ayun na, papasok na sila. Hindi ata sabay-sabay tatbay ha, may naunang mga pumasok. Okay, pa L2 tayo. MH kayo, MH pa L2. 3, 2, 1, tara go L2. L2 ha. Up, wait. Mukhang lilipat to boy. Nakatapak lang. Okay, dito muna tayo boy. Nasa labas pa. Tipigay sila dun. Trash call mo na Sai para pumasok na Sai. Image na kayo ah. Una pa ata HR. Imino. Gulo. Pinipigay ng Phoenix yung Chaos boy eh. Pero may mga pumasok na. Shoutout tayo ah. Okay, image na kayo, image. L1 tayo ha. 3, 2, 1, tara go. First target po ah, first target. Ready. Ready ah, 3, 2, tara tulak. Ready 1, up. 2, up. Tulak na boss, pasok na box, basag na to. Uy boss! Basag tayo. Tapak L ah, tapak L pag namatay, tapak L. Tapak L ah, palag nyo pa, buhay pa yung iba. Tapak L lang ha, sabay-sabay boss. Ang tagal tumulong ng iba. Tapak L. Tapak L po. Tapak. 3, 2, 1. Trapasok. Bitaw MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MH na po ha. 3, 2, 1. Trababa tayo boss. Pa-laser po. Mawala na MH yan ha. Laser. Ang haba. Ano nga muna laser muna boss? Ang haba gago. Tren. Kawawa. Tuyo pa yung nasa ulo, wala nagkalis. Okay na? O, bito image ha. Mid tayo ha. Mid. 3, 2, 1, targo. Ito, lower R. 1, up. 2, up. 3,
3, up. Lower R, boss. Tulak, lower R, lower R. Ay, gago, nag-lower mid agad kayo. O, reset tayo ah. Boss, lower R. Gago. Pinantayan nyo yung lower mid eh. Katuto kayo sa malambot. Tapak L, tapak L, tapak L, tapak L. Tapak L po. L. L, 3, 2, 1, tara go. Pasok. Pasok, party ko. Puta, ina. Tagal niyo, boy. Bitaw MH. Pabitaw. 3, 2, 1, tara baba tayo. Baba lang ha, lower lang. Lower R, 3, 2, 1, tara go, lower R. Lower R, boy. Phoenix. Ready, 1, up. Tulak na, pababa pa lang sila. 2, up. Tulak na. Par. Par po. Tulak. Akit R1. Phoenix, papasok ka, ready. Sige. Lalabas yan. Nag-scout lang yun sa Michael. Oh, MH kayo, boss. Dikit. Bitaw MH. Macro, 3, 2, 1, tara go. Macro, ah. Lower mid. Laser nga, boy. Laser. Laser po, laser L2. Tangin mo, one go. Ito to, R2. R2 po, HR ito. R2 po, 2 seconds. 2, 1, tara baba. Baba na, boy. Baba na. First target po, ah. Ready, 1, up. 2, up. Tulak na, boy. Box po, pahawak po ng box. Hawakan yung box, boy. Pasok box po. Pasok po lahat. Pasok lahat, boy. Ayun na, hagdan, oh. Pasok R1 ha. Ready, hagdan po. Ready, 1. Up. 2. Up. Bagview na sila. Pasok R. Ubus yan. Pasok R po. Pasok R. Hintayin nyo makit. Kasi boy, ang dami nyo namatay dyan sa hagdan. Mag-a-unlil na yan. Phoenix, ready, papasok. 8, 7, 6, sa box po. 5, 4, 3, kalat. 2, 1. Up, 2, up, palinis agad, pasok R patay, boss. Pasok R, tingin hagdan. Palinis po, tingin hagdan. Box po yung iba, boss. Baka manggaling ng R to yung yung HR. Pasok R. Pasok R po, bossing. Hello, pasok R po. Dali satan, boy. Bitaw MH. Habulin agad natin. 3, 2, tara, baba. Palaser tabay, ah. Ready, 1, up, 2, up. Cancel ko. Tulak. Laser boy, laser po. Pesto kayo, laser. Bababa yung Phoenix galing mid. Galing L, 3, 2, 1, up. 2, up. Palag pa, HR pa. Laser lang, boy. Laser pa. Tapak mid patay, boy. Tapak mid patay. Tulak na pa mid, boy. Tulak na pa mid. Ubus na yan. 3, 2, atra, pasok mid. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boy, ha? Palinis po. 2, up. 3, up. Uy, palag, boy. Mid entrance po, galaw. Alaka, tulala sila, boy. Palinis. Palag pa, boy. Palag pa. Ubus, oh. Portal side po. Portal. Patuloy sa portal, boy. Portal, hello. Portal side. Palinis pa, boy. Sige nga, labas, boy. Tapak L. Tapak L po, tapak L1. Tapak L1. 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6. Bitaw MH, boss, ha. Pabitaw MH, ha. Wait lang, ha. Tirahin nyo yan, boy, ha. Tirahin nyo muna yan. Pagalawin natin yan. Tagasunod dyan, eh. Tag-revive nila natin. Macro, pa L2. 3, 2, 1, targo L2. Balik. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Balik. Hagdan. Pasok kayo patay, boss. Ha. Okay, ngayon nag-AC. Gago ka. Habol ka pa. Pasok kayo, boss. Pasok L1. Tingin na L2, boy, ha. Baka yung HR. Papasok sila L1, ha. Ready, ha. 8, 7, 6, 5. Box po. 4, 3. Galaw kayo. 2, 1. Up. 2. Up. 3.
Up. Box po, boss. Boss. Box po. Wala papasok, boy. Wala papasok. Bago yung iba, hindi pumunta ng box. Tapak L. Tapak L, ah. Tapak L, boss. Tapak L. 3, 2, 1, tara pasok. MH kayo, ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Palinis muna, palinis. Bababa tayo. 3, 2, 1. Tara, baba tayo, boy. Baba. Palaser sila, palaser. Lower mid. 3, 2, 1, tracket. Wala na, lumabas na. Baba. R1. Balik, lower mid. 6, 5, 4, akyat. 3, akit na. 2, 1. Pwede na HR, boy. Pwede na HR, palinis HR. Palinis po HR, palinis po. Okay, pasok mid pa tayo, boss. Tingin hagdan, boss. Abante po. Bossing. Abante po. Okay, pasok. Lads, pasok. Pasok mid, lads. Wala pa? Pa-image nga, boy. Pa-image nga, boss. Image. 3, 2, 1, tara baba tayo. R. Lower lang, ha. 3, 2, tracket. R2. Okay, yun mo. Ayun na, 1 up. 2 up, 3 up. Torpedo, gago ka. Okay, palag. Tapakar tayo, boy. Tapakar pa tayo, Tapakar, boy. Wala nagsisetter. Sige, tapakar. Sabay, boy. 3, 2, atra pasok. 8, 7, 6, 5, 4, image, ha? 3, 2, 1, galaw na. Up, 2, up, malinis po. 3, up, malinis, bossing. Malinis po, pasuyo. Malinis ng box. Box pa, boss. Malinis, ha? Pasok na tayo. Patay, boy. May buhay pa. Nag-unli, oh. Nag-unli, gago. Wala na itong box. Ayan po. Pasok, boss. May pula pa, boss. Pabito MH. 3, 2, atra pa L. Lower L. Ayun, 1 up. Phoenix, boy. Baba. Uy. Ayun lang. Mid. Laser pa. HR. Lower mid. Balik kayo R1 agad, ha. Balik R1, boy. Balik R1. Akit R1, boy. Dali. Chaos. Pesto hagdan. Tingin hagdan. Pasok pa tayo, boss. Pasok kar. Ubus yan pag gumakit yan. Ubus yan. Ready, 1 up. 2 up. Tingin, boss. Hello, may kalaban, ha. Hello, gago. Iba na. Hello ko. Palag pa, boss. Palag pa. Ubus to. Wala papasok. Tayo na to. Lalaki iba. Wala papasok. Tapakar, boy. Huwag nyo masyado, yung tulak nyo, boy. Kasi sunod-sunod yung wave, 3, 2, 1, pasok. MH kayo, 8, 7, 6, 5, 4, MH, 3, 2, 1. Palinis muna ng pula, boy. Palinis ng pula. Babalik yan. Bababa na yan. 1 up, 2 up. Box lang, boss. Ayun lang. Tulala yung nasa blind spot. Palag pa, boy. Box. Tapak arolet. Hello, kaya nyo ba? Ang tumal, ah. Tapakar, boss. Tapakar po. 3, 2, 1, trapasok. MH kayo, ah. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw na. 2, 1, up, 2, up. Palag na, boss. 3, up. Palinis, boss. Box po. Pasuyo na box, bossing. Box po yung upper box, boss. Patulong. Walang heater sa upper box. Pasok kar pa tayo, boss. Pabilang yung papasok, ha. Pabilang, ha. Reviving ako, eh. Pasok kar. Ayan na, may pumasok, ha. Ilan, ha. Pasok kar, boss. Pasok kar pa. Dali. Bibitaw na image. 3, 2, antara lower mid. 7, 6, 5. Bakit na? 4. Akyat. 3, 2, 1. Up. Pwede na iba. 2. Up. 3. Up. Hagdan. Phoenix tingin, ha. Boy. Phoenix. Wala pa. Sige, pasok mid pa tayo, boss. May buhay pa, boss. Palinis po.
May buhay pa, may buhay pa. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Okay, ina mo, ha. Pasok ka agad, ha. Papasok sila, boy. Ang tapang. Sige. Pasok mid, ha. Pasok mid, boss. Bitaw MH. 7. 6. Bitaw MH. Yun lang, walang MH. Dito, tara baba, boy. Baba, lower L, lower L. Laser, 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 laser. Laser, dali, dali. Tulak ka agad, laser. Walang magpapaiwan. Baba yung chaos. Dali, Karwan. Laser po, pesto. Laser, laser lang, boy. Huwag niyo tulak. Uy. Lower R. Tingin. 3, 2, 1. Tara, tulak. Ready, 1. Up. 2. Up. Tulak na, boy. Ay, gago naman yung lumabas na yun. Okay, ina mo. Tulakar, tulakar, tulakar. Pasok araw patay, boss. Pasok araw patay. Po. Pasok araw patay, boss. Kawawa, wag kayo lalabas pag ganun, boss. Okay, ina, wasak kami. Pasok ar, pasok ar, pasok ar. Pabilangan pag may pumasok, bossing. Pabilangan pa pag pumasok, ha. Pasok ar, pasok ar, pasok ar. HR nakatapak dyan. Pasok ar, bossing. Pasok ar, pasok ar. Pasok ar pa, boy. Hello? Party ko? Hello? Hello? Yun. Pabito MH, bossing. Pabito po ng MH. 3, 2, 1, trababa tayo. Lower mid. Lower mid, ha? Lower mid. O, akit mid. 7, 6. Akit agad. Dali. Akit, portal side, portal side, portal side, portal side. Tingin hagdan. 3, 2, balik hagdan. Hagdan, hagdan, hagdan. 1, up. 2, up. 3, up. Hagdan, boy. Lumalabas na yung HR, uy. Baka naman. Kawawa, hindi agad lumingon. Nakatuto kasi sa HR, yawa. Boss, palinis. Kaya ba? Palinis, oh, palinis. Portal side nga, boss. Palinis. Pasok mid patay, boss. Mag-aanli sila. Pabilangan. 7, 6, 5, 4. Sa bilog po. 3, 2, 1. Up. Itable na yung iba, boy, ha? Itable na yung iba. Itable na yung iba dyan, boy. Pasok mid, boy. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid, hindi sabay-sabay to. Hagdan nga, HR. Hagdan po. Kanan, kanan, kanan. Galing kanan, boy. Galing kanan, galing kanan. Pasok ka, pasok ka. Ubus tayo. Labas, labas, labas na, labas na, labas na, labas na, labas na, labas na. Labas na, boy! Lagi, huwag nyo kasi tutukan yung hindi pa hitable. Daming tumatayo doon, tinitira yung ano, bagong pasok. Tapak L, 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 L. L po, L, 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 L. L, 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6. Pasok L, hello. Dali, Satan. O, bitaw image, boss. 3, 2, 1, tara baba. Baba! 1, up. 2, up. Tulak, boy! Tulak, tulak. Laser banda. Laser banda. Laser banda. Laser, laser, boss. Laser! Sinabi ko na laser, boss. Ayaw niyo tumulak pa laser. Kawawa. Pinapesta niyo pa yung Phoenix. Tapak R pag patay. Palag pa buhay. Tapak R pag namatay. Ayaw niyo pumesto. Pinapa-laser ko kayo. Hello? Rinig ba? Nakawala ba ako? Tapak R, ha? Tapak R. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5. Bitaw image siya meron. Bitaw image. Bitaw image siya. 3, 2, 1. Tara baba tayo, boss. Baba. Laser, laser po. Laser po. Laser, laser. Balik. Lower mid. 1, up. 2, up. 3, up. Akit na mid. Akit na mid. Akit na mid, boss. Huwag kayo magpaiwan. Huwag kayo magpaiwan. Akit mid. Akit mid. Akit mid. Tingin na. Tingin na na. Akit mid. Akit mid. Akit mid. Akit mid. Pasok mid pa tayo, boss. May pula, ha? Huy, pasuyo. May pula. Hagdan. Hagdan. Phoenix. Ready. Ready lang. Ready lang. Subok ba to? Pasok mid pa tayo, boss. 3, 2, baba. Clashing. Ready, 1. Up. 2, up. Tulak ka. Tulak arawan agad, ha? Linis agad, boy. Tapos tulak arawan. Pasok arawan pa tayo, boss. Pasok arawan pa tayo. Pasok arawan. Arawan na. Bababa ng chaos, boy. Akit na arawan. Pasok arawan pa tayo, boss. Nimrod lang yan, ha? Kakapasok lang 5 seconds. 5 seconds ba yan, boy? Ayan, nag-SP na. Pasok ar, boss. Pasok ar. Hagdan po, patingin. Patingin po, hagdan. Scouted tayo. Akit yan, boy. Manipis tayo. Mag-R2. Sige, pasok ar. O, bitaw image, boss. Ready. 3, 2, trababa tayo. Sa Phoenix tayo. Lower L. O, nasa laser sila. Laser na lang. Ready. Laser. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. Tulak na laser, boss. Laser, dali. Laser, rakad, boss. Laser. Ba't ang kayo tumutulak, boss? Laser po, pesto. Ayun na yung second wave, oh. Ay, yawa. Ayaw mag-laser. Ready, 1, up. 2, up. O, tulak R1, boy. Tulak R1. Pasok R1 pa tayo, boss.
Ay, gago. Yung iba naglo-lower mid. Pasok arawan patay, boss. Palinis po, ah. Pasok arawan. Andiyan kayo sa bilangan nyo pag pumasok, boss. Reviving ako. Pabilangan ng sarili. Pasok arawan. Bilangan nyo, boss, ah. Bilangan nyo. Pasok arawan patay, boss. Panalo? Panalo kayo? Panalo? Pasok arawan. Box. Palinis, box, boss. Box po kasi, boss. Boss, ang dami nyo sa labas, boss. Paiyo kami sa box. Hello? Wala ba dyan mabait na shaman? Palinis. Ay, puta. Inaanlian na, oh. Pasok ar. Busto. Pasok ar. Kalate nga, boy. Kalate nga. Image kayo. Kalate, boy. Kalate, boy. Kalate. Patingin na likod, oy. Yung tumitiro. Pasuyo. Kalate lang. Kalate, ah. Kalate, boy. Kalate. Dito, boy. Dali, lapit. Okay, lumayo, boy. Tumutulak sila. Pakitira. Ay, yawa. Umaatras. Wawa. Okay, balag. Laban pa, boss. Laban pa. Okay, umaatras, boss. O, reset tayo. Tapak R, boy. Tapak R patay. Tapak R pa. Pakapal pa onte. 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Box po, upper, boss. Walang hitter sa upper. Upper box po. Upper box para blinds patawak. Palag pa, wala papasok, ah. Palag pa, boss. Palag pa. Tapak R patay, boss. Tapak R. Gago, nagsukumpulang kayo sa big gitna. Tapak R, 3, 2, 1, trapasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up. Palinis box, boss, ah. Upper po, pahawakan ng upper box, boss. Upper box, boss. Palinis pa, box. Box pa, boss. Itabula, meron pa sa gitna, boss. Sa gitna po, may tulugan, oh. Sa gitna, boss. Patutok sa gitna. May pula sa gitna, boss. Wala papasok. Wait, hindi ba clear? Wala papasok, palagan nyo, boy. Laban lang, boy, ah. Reset tayo. Reset. Tapak L. Tapak L1 po. 3, 2, 1, trapasok. Pasok L1. Pasok L1, boss. Pasok pa, L1, ha. Pasok L1, boy. Bitaw MH. Bitaw. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Lower mid. Laser na. Parto, ah. Parto. Lower lang muna. Lower lang, ah. Wait lang, ah. Okay, lower, ah. Lower, ah. Tulak na. Yung ano nyo, yung pesto nyo, boy, R3 ba to? Tsaka box. 3, 2, 1, track. Ready, 1. Up. 2, up. Akit na, boy. Hello. Akit, boy. Gago. Nagtuturuan ng makyat. Pesto box, ha. Pesto box. Okay, resuan lang. Tapak R patay, boss. Tapak R patay, ha. Tapak R patay, boy. Oh, bitaw MH, ha. Wait lang, boy. Wait lang. Pasok R patay, boss. Pasok R patay. 3, 2, 1. Tara, go. First target, ha. Pabobs muna na ito, boy. Yung mga 8, 7, 6, 5. Box po. 4, 3, 2, 1. Up. 2. Up. Itabal na, boss. Palinis po. Ang layo pa na nararating nyo. Palinis po, ha. Tingin na arawan. Hagdan. Tingin lang. Pasok R patay, boy. Pasok R. May namatay ba? May namatay, wala. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Baba. Nag-clash ng L. Mid. Akit na. Kaliwat kanan. Ready, 1. Up. 2. Up. Pasok po. Nako. Naset na, boy. Pasok. Pasok ka. Kakapasok lang yan. 7, 6, 5, 4, 3. Lumalabas na. Pasok mid patay, boss. Pasok mid patay. Sayang, hindi natin nakuha agad yan. Pasok mid, boy. Dali. Hello. Party ko.
Cortico. Pabitaw image. Pabitaw image. Pabitaw. Para. R. 3, 2, atra, go. R, dali. Nasa labas pa kayo, boy. Akit na. R2 na. Ipit to, boy. Ipit to. Tulak na. Ipit to. Pwesto. Ready. 1, up. 2, up. Bago, mag-tornado kayo sa kanan, boy. Wala nagto-tornado sa kanan. Reso, deads. Gabangan pa kayo ng skill. Gago kayo. Kikita ako, may yung tubig lang pag malapit na yung skillan eh. R2 Agdan! Pabitaw nga image boy, mga nareso. Labas mo na yung mga hindi. 3, 2, 1, babanayin natin. Paalaw plat ha. Kaliwat kanan. Ready, 3, 2, 1, tulak. Ready, 1, up, 2, up. Tulak na boss! Ay, yan na naman. Nasitan na naman yung kanan. Ayaw kan ko. Tingnan nyo yung kanan lagi boy. Okay, low plat muna boy. Low plat muna, abang tayo ng wave. Tapak R pa tayo boss, tapak R. 3, 2, atra R2. R2 boy. Tapak R pa tayo. Sige, pasok R. Baba na R1 boy. Pasok R pa tayo boss. Pasok R, 1 up, 2 up. Ayun, hagdan, sakto. 1 up, hagdan po. Ayun na, nalunok ko na. Balag pa boy. Hagdan, uy, tay-tay yan boy. Tay-tay yan. Ubus yan. Sa box po, patulong sa box. May buhay sa box, boss. Pasok R patay, boss. Pasok R patay, boss. Pasok R ah. Nag-aanli ba yan? Mag-aanli ah. Bilangan nyo, reviving ako. Bilangan nyo, boss. Nasa labas ako. Pesto nyo yung box. Pasuyo ng labasan ng box. Box po ah. Nag-aanli yan, boy. Sige, palagan nyo, boy. Ubus na yan. Malinis agad, boy. Nasa labas kayo, pesto. Bakit mga bobo? Ginagawa niyo, boss. Pinapapasok kayo. Box po! Uy, pahawak ng box, boy. Sa box po. Ayun na, dalawang archer, boy, oh. Sa upper. Hello, sa upper box. Pasok ka, pareso nga, boy. Hindi na mo. Miss ako sa archer. Tangin ang dahi na yun. Tangin na dapahin nila. Malagtas ito yun. Siya undecided. Talinan nyo, ha. Bilangan nyo, boy! Hindi ka na bilangan po. Tangina kasi dalawa eh. Box! Okay nga na. Reset tayo. Reset ha. Sige, laban pa buhay ha. Reset lang. Wala pa tayo. Tangina na eh. Hindi ko na bilangan yung case. Pumasok. Tapak R, boy. Magka-clash pa yun. Papunta na yung Phoenix eh. Si Tyrell muna pasuyo sa packing ni Tyrell. Okay na? Okay na, 3, 2, 1, terpasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, galaw na! 2, 1, up! Putang ina kasi. Sige, okay na load. Na natin yan. Pasok R, boy! Pasok R, boy! Pasok R. Ay, bumaba ng kay ano. Asan yung Phoenix? Putang ina nga nag-wave na yun. Pasok R, boy. 8, 7, 6, box po. 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2, up, 3. Palinis po, box. Boss, yung box. Box po. Sige, linis pa, boy. Manggagaling R2 ata. Pasok R patay, boss. Pasok R, ubos yan. Pareso, boy. Ito sa lower box, oh. Lower box, boy. Sa dingding, yun. Pasok R, boy. Ayun, ha. Ayun, oh. Bilangan nyo, ha. Hindi ko na nakapansin yan, boy. Bilangan nyo. Hindi ko napansin. 1. Up. Pwede na, boy. 2. Up. Palagpa, boy. Ubos, oh. Sa gitna po. Steady sila sa gitna po yun. Tsaka sa upper box, yung archer. Yung archer sa upper box. Gago, kumukombo po. Ayaw pansinin. Pasok R, boy. Pasok R. Lilipat na. Lilipat na yan. Pasok R, boy. Pasok R. Pasok R pa, boys. Pasok R, boy. Otis. Pasok R. Ayan, oh. Nasali na. Okay na. Oh, bitaw image, boss.
Pabito MH. Pabito MH. 3 to trababa boy. Mid tayo. Dali. Mid meron. Akit na. Kakapasok lang nila sa L. Akit na. Linis na. Kakapasok lang nila sa L boy. Linis na. O lower R. Lower L. Dali. Bababa pa lang to. 3 to tra. Go. Lower L. Ready 1 up. 2 up. Linis na boy. Linis to. Lower L. Hello, lower L. Ang dami pa sa mid. Pasok L patay, boss. Pasok L patay. Pasok L, ha. Pasok L. Akit na L1. Tulak L1. Papasok Phoenix, ha. Papasok Phoenix pabilangan. Pasok L patay, boss. Pasok L patay. Pasok L, ha. Pumasok L, ha. Phoenix, ha. Pasok L. Palinis ng L1, ha. Hindi ko nabilangan yung boy. Wala ako dyan. Pasok L po. Palinis lang, ha. L1 lang, boy. L1 lang, boy. Bus pa kayo, boy. Pasok L. Huwag kayo bagdan boy, andyan na Chaos tsaka HR. Sige, pababa na yung Chaos galing LR. Bitaw MH, bitaw, magka-clash yun. Bitaw, 3 to, tulak. Clashing, laser boy, laser, yung naiwan mo na, lower R boy, lower R, naiwan. 3 to, antara, balik laser, laser, nagparto. Ito, sa bilog boy, gago kayo, dito agad sila Tyrell, Tulak, ready 1 up, 2 up. Palinis boy, palinis. R2 tayo, ay wag. Bilog lang muna boy, bilog lang. Para-revive lang natin sila. Bilog, laser, tingin, ready 1 up, 2 up, 3 up, laser nga. Sige nga, pesto nga, laser boy. Laser, pesto, reso nga, deads boy. Tapak L patay ba? Boy. Tapak L patay. Macro boss, macro. Laser po, sabi ko, nasa bilog ang iba. Bitaw MH. 3 to atra laser. Pasok L1. Pasok L1 boy. Pasok L1 patay boy. Pasok L1. Putang ina mo, ready 1 up. Pwede na boy. 2 up. 3 up. Dito pala pumasok gago. Ala ko HR. Sige palag boy, ubos. Yung box boy, pahawakan ng box. Yung box, pahawakan ng box. HR pa, pwede pa. Pasok L patay boss. Pasok L boss. Box po. Hello, yung box patulungan ng box. Pasok L. Pasok L, ha, nag-aanli, ha. Pabilangan niyo sarili pag pumasok kayo, ha. Bilangan niyo sarili niyo pag pumasok. Alak ka. Ayun, pumasok. Easy, ba't ganun? Yung box boss. Ayaw nyo yung box boy. Ang dami nyo sa labas. Pasuyo naman ng box boy, paiyo. Oh, wala papasok pag namatay. Kawawa sa shaman. Wala papasok. Tapakar. Boss, baka naman, paiyo kami. Ang dami nyo lagi sa labas, puro shaman. 3 to pasok. Pasok boss. Pasok R, boss. Okay na? O, bitaw MH. 3, 2, 1, trababa. Lower L, bossing. 3, 2, trakyat. Ready 1, up. 2, up. 3, up. Pakyat, boss! Ay, nagturuan. Pasok L, ha. Hawakan nyo agad yung box, boy. Pasok L, boy. Pasok L, patay. Pasok L patay boss, pasok L. Dali. Gapang pa boy, sige takbo nyo. Okay na? O, pabito MH, bossing. 3, 2, 1, trababa tayo. Baba. Lower R. R1, clashing R1 boy. Go nyo na R1, clashing R1. Akit na. Walang chaos dyan boy. Nasa L1 sila. Tulak R2. Wala na? O, balik R1 na boy. Pa-laser to boy. Lower mid. Sa lower mid boy. Wag. Balik. Macha-chap-chap tayo. Pasok R patay boss. Pasok R. Ha. Huwag kayo matakot, ha. Pasok R. Pabitaw MH, ha. Pabitaw. Gago. Hindi mo ako mabibait, boss. O, R2 tayo. 3 to tara R2 boy. R2. Ina mo, kala mo bababa ako. Tukmol. Ready? Sabay boy. 3, 2, tara baba. Baba boy. Nasa laser yan. Scouted. Okay, laser. Lower L.
L. Pahawakan agad ng kaliwa. Pahawakan ng kaliwa. Ready? 3 to track. Ready? 1. Up. 2. Up. Nayurikin ko na po yung kanan. Akit na. Uy, akit. Puking ina nyo. Wasak. Pasok L, boy. Box po. Hello, box. Pasok L, boy. Pasok L, patay. Pasok L, boy. Pasok L. Pasok L, boss. Pasok L. Pasok L pa, boss. Wala na? Sakuragi, kaya mo yan. Yun. Pasok mo. Ipasok mo. Yun. MH po. MH. 3, 2, 1. Tara, bababay. Baba. Lower mid, boy. Kakainin natin to. 3, 2, 1. Tara, kaya. Ready, 1. Up. Dali, akit agad, boy. Ay, gago kayo. Akit. Nagturuan daw. Nakarami pa, H. Nag-inong yun. Pasok mid. Hagdan. May food trip. Ay na si Saiden. Kinain ni Saiden. Gago. Sinalubong yung 147. Pasok mid, boss. Pasok mid, boy. Pasok mid pa, boy. Wala na? Bitaw MH, boss. Pabitaw. 3, 2, trial 1, 8, 7, 6, 5. Bakit agad, 4, 3, 2, Phoenix to, 1. Up. Pwede na, boy, Phoenix, Phoenix, pwede na. HR, 2, 1. Up. Pwede na, HR, boy, Box, uy. Hello. Hagdan. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palinis, boy. Laban pa. Gago, ang dami kasi pumunta ng R2 sa L2 side. Wala papasok, boy. Tapak L. Tapak mid. Ay, wag. Tapak mid. 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, 6. Sige, tatakbo yan, boy. Pasok mid, boy. Hello? May nakatayo na sa labas, Ayun na nun. Sayang slot, boss. Ang daming gusto sumali. Pasuyo lang. MH na. 3, 2, 1. Trababa tayo, boy. Lower L. Bababa yan, boy. Bababa yan. 1 up. Pesto agad, boss. Puta, ang dami nasa hagdan pa lang. Lower lang. Bababa pa, Phoenix, boy. Lower lang. Hagdan. Likod. HR. HR muna. HR, pesto laser, boy. Pesto laser. Dali, pesto laser. Pesto laser. Gago, nagkakiyatan na mid. Laban nyo na lang yan, boy. Nagkakiyatan na mid yung iba. Lumabas, gago. Tangina. Okay, reset tayo, boy. Reset tayo. Kawawa sa iba, gago. Safety, at Tabakar. R. 3, 2, 1, trapasok. Kawawa, gago. Diretso mid-dog doon 8, 7, 6, nag-SP. Bitaw MH, boss. Bitaw. 3, 2, 1. Bitaw pa lang, boy. Wait lang, hindi pa gumagalaw 3, 2, 1, tara go. Baba. Clashing baba, boy. Flashing, wala. Kalma, boy. Wala pa akong pinapatulak. Gago, gutom. Akit na mid. Akit nyo na yan, mid. Putang ina. Walang akit ngayon yan. Walang akit yan. Pukin na mid. Kawawa, gago pa. Ina nyo. Kawawa sa inyo. Nakakita ng piraso. Hagdan, tingin. Ubus tayo? Ubus pala tayo. Tapak mid. Wait sa inyo Hindi kayo mag-intay Tapak mid, boy. Tapak. 3, 2, 1, trapasok. Bitaw MH, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, galaw na. 1, up. Palinis lang. Bitaw MH, 3 to baba. Clashing baba, boy. Clashing baba. Palinis ng baba. Clashing. R1, 8, 7, 6, akyat. 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2. Palinis na, boy. Akit kasi kayo. Ayaw umakyat. Ang bigat pa ng itlog nyo. Ayan na. Yawa talaga. Hagdan po, patingin. Walang tulala sa hagdan, Walang pepesta sa baba. Sa taas ng hagdan. Pasok car, boy. Pasok car, patay. Boss. Okay na. Bitaw MH. Bitaw, 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Baba, kalma. Baba lang, Baba lang. Ito, tara, lower L. Lower L ang tulak. Ready, 1. Up. 2. Up. Laser nga, boy. Makapal yung laser.
Yung laser makapal. Laser banda boy, makapal. Okay, lower L lang ha, lower R lang, lower R, lower R, lower boy, galing mid oh, galing mid, uy. Lower R boy, lower R, lower R, lower R, palag pa. Akit na R, akit R patay boy. Pasok R patay boss. Akit na R boy. Hello? Akit na R boy, akit na R. Akit na R. Pasok R ha, pabilangan boy, pumasok ata ah. Pumasok sila, pabilangan, pabilangan. Pasok box boy, sa box. Ayaw nyo? Palinis nga, kaya ba? Ubus kayo? Oo, Gip, ubus tayo. Tanong ko, sagot ko. Okay na. Sige, palag nyo. Palag nyo box, walang box yung iba dyan. Pakilinis lang. Pakilinis, pakilinis. Pakilinis. Ako na batala dito sa umakit oh. Oh, galing R2 atin ha. Phoenix 7. Box po. HR ha. HR. Galing hagdan. Ready 1. Up. Phoenix 3, 2, 1. Tara, pwede na Phoenix boy. Phoenix pa. Wala papasok. Tapakar lang. Tapakar lang ha. Tapakar boy. Tapakar. Dali boy. Reset na yan. Mabuhay pa dyan boy. Tapakar. 3, 2, 1. Tara, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, MH ha, 2, 1, up, walang tutulak, palinis lang ng bilog boy, palinis lang ng gitna, ayun na, tutulak na, ready, pesto, ready, 1, up, tulak na, ubos na to, tulak nyo na R2, tulak R2 boss, tulak R2, hello, patulak ng R2 boss, kalati lang, tingin sa Phoenix boss, tingin sa Phoenix, tingin, tutulak natin ha. Wait, wag, pumasok Chaos. Pasok R1 boss, tas kalate. Ayun na, already 1 up. Wala tutulak ng box ha, balik lang dito boy. May Chaos pa, pasok R boy, kalate, 8. Sige, yan yung HR dyan boy. Ayun na, tutulak natin HR ha. Abangan nyo lang boy, tutulak, huwag kayo lalabas ng fence boy. Ayun na, Chaos pa boy, ready 1 up. Puto, unli puts. Sige boy, palag, ubos to. Tulak na box, tulak boy, tulak box, pesta box. Balik, kalate. Pasok R boy. May buhay pa boss. Hello, pasuyo. Phoenix, wala na papasok boy, Okay, kinamon, dami. 3 wave, ang sarap. Reset tayo boy, wala papasok. Tapak L. Ay, mid boy, mid. 3, 2, 1, trapasok. 3 gagi, ang sarap. Pasok mid boy, Second wave na ng Chaos eh. Ang sarap. Bitaw MH boss, bitaw ah. Wait lang, 3, 2, tara go. R, lower. Lower lang. 3, 2, 1, tara akyat. Akyat lang muna. 3, 2, 1, tara tulak R2 boy. Kaliwat kanan ha. Naku, nauuna kayo boy. Wala pang kampi dyan boy. Nag-set agad yun oh. Tara tulak boy. Tulak R2. 1, up. 2, up. 3, up. Tulak R2 boss. Kanan gagi. Gagi yung magsiset. Tingnan nyo muna yung likod nyo ah. Sige, pasok R1. Tapak R1 patay boss. Tapak R1 ha, resuan lang muna. Palinis pa, wala pa. Phoenix ha, galing R1 boy. HR pa, galing R3. Pasok, box lang sa ano boy. O, reset tayo. Wala pa pasok. Ino. Sayang yun no. Nakapesto tayo box doon. Tapak mid boy, tapak mid. Tapak lang ha, tapak lang to ha, tapak lang. Papasukin ko lang kayo. Tapak lang boy. 3 to, tara pasok. Pasok na. Kainin natin yung Phoenix. Dali, pasok. Bitaw MH. 8, 7. MH ha. 6, 5. Tara baba. 4, 3, 2, 1. Ready ha. Ready. Lower lang. 3, 2, 1. Tara kaya. Ready 1. Up. Nasetan ko na boss. Akit na. Okay nyo na. Suicide ako. Okay, lower R. Balik R. Lower R. Tulak R1 boy. Tulak R1. Lower lang ha. Lower lang muna, Tapak R1 patay, boss. Tapak R1. 3, 2, 1, tara tulak. Ready 1, up. 2, up. Meron ba? Wala. Sa laser, gago. Ayun na, Phoenix. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. 2, up. Uy, palinis. May pula pa, boy, sa box.
May pula sa box. R2 galing, pesto box. Ready 1. Up. Wala mo lalabas ha. 3, 2, tara tulak. R2. Tulak R2 boy. Tulak R2. Tingin hagdan ha. Tingin hagdan. Ready 1. Up. Hagdan boy. 2. Up. Tulak. Hagdan. Gago may ano pa pala doon. Palag pa buhay. Wala papasok ha. May palo pala ni Nimrod doon. Reset tayo. Wala papasok sabi ko. Uy. Gago. Tapakar. Excited yung iba. Wag. Late yung iba boy. Tapak mate. Tapak lang, wait lang. Reviving pa yung iba niyan eh. Sorry po. Tapak mate boy. Dali. Reviving pala yung iba. Tapak mate. 3, 2, antra pasok. Pasok ka, Babs po. Sige, Babs. Baka hindi na nabibigay yung iba eh. Bitaw MH. Bitaw Macro. 3, 2, antra lower R. Lower lang boy. Lower lang. Pumasok yung Phoenix boy. Lower lang 3, 2, antra ba? Laser. Uy, laser. Tulak boy. Pa R2. Lower R2. Dali. R2. 3, 2, 1. Tara go. Tulak na boy. Tulak na. Diskarte ha. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Tulak na boy. Pasok na yan. Pasok R pa tayo boss. Pasok R pa tayo. Hindi nyo pinapansin yung archer lagi boy. Pasok R. Naubuli yung Phoenix. Gago. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba boy. Baba. Lower L. May bababa dyan boy. Tatlo sila doon eh. Lower L lang Lower lang muna boy. Lower lang. Ayun Phoenix Food trip. Ready baba pa kay yes boy. Food trip pa. 3, 2, tara tulak. Tulak na boy. Tulak na. Ready 1. Up. 2. Up. Tulak boy. Hello? Yung archer hindi pinansin. Tulak na. Ubos tayo. Tapak L boy. Tapak mid. Yung iba kasi makitagad. Mukha naman sila eh. Tapak mid boy. Tapak mid lang wait lang. 3, 2, pasok. Ang dami kasi late boy. Late nagpapakamatay. Okay na? Bitaw MH. Bitaw MH bossing. 3, 2, antra baba tayo. Ayun tulad nun. Lower L boy. Lower lang Lower lang. Balik. Laser boss. R1. R2 yan R2. Tulak R2 boy. Lower lang. R1 lang. Ang dami kasi mabagal boy. Napepetan talaga. Phoenix boy. Box. Ayun na. Umakit boy. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Box. Balik. Box. May Phoenix sa R2 boy. Box. Ready 1. Up. 2. Up. HR pa 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Up. HR pwede na 2. Up. Palag pa boy. Phoenix sa lower box po. Sa lower box po, Phoenix. Palag na lang Sige, pasok boy. Pasok R1. Pahawa ka ng box, boss. Pahawa ka ng box. Archer na lang sa labas. Pahawa ka ng box, boss. Box. Sa gitna, boss. May tumitira sa gitna, bossing. May tumitira po sa gitna. Tatlo. Ito yung 43 eh. Sige, linis. Pasok R, boy. Ubus. Malinis pa. May pula pa, boss May pula pa, boss. Pabihin naman. May pula pa. Pumapasok po. Sige, bilangan nyo lang, boy. Hindi sabay-sabay yan. Kalate nga, boy. Kalate. Galaw. Kalate. Tingin likod, boss. Ayun lang, naabot. Nadilubyo. Okay, tingin na R1 lang Tingin lang kayo R1 Baka tingnan nyo lang talaga Okay na? Bitaw MH. 3, 2, tara go. R3. Ayun Nimrod. R2 lang Pesto box boy. Uy, wag nyo na. Bulin, boss. Tutulak yung chaos eh. 3, 2, 1, tara R3. R3 boy. R3. Pumindot. R3, gold R. Pa-image muna boy. Pa-image.
PMH, 3, 2, 1, tara tulak na. Pakil na yan, pakilinis na, palinis. Low flat galing ha. Low flat galing, pesto kaliwat kanan. Pesto kaliwat kanan, huwag kayo magtago. Ready, 1, up. Puta, nagtago. Tago, ginagawa niyo boy, huwag kayo magtago. Okay, palag na, reset tayo. Wawa, nagtago. Kaya salubungin yan eh. Tapak L, tapak L boss, tapak L. Reset na yun nandiyan boss, baka naman, pasuyo lang. Okay na? 3, 2, 1, trapasok. Pasok boss, sige Bops. Okay na, pabitaw MH. May pula dyan ha, pasuyo na pula, baka mapatay pa kayo. Pasuyo. Baka mayo kayo niyan ha. Shaman yan boy. 3, 2, 1, tara go, tulak L2. L2. Lower mid dyan, boy. Baba. Flashing sa baba. Ready, 1. Up. Baba, boy! Ayun, oh. Laser galing, oh. Laser galing. Rotate camera, boy. Sa bilog lang, bilog lang, boy. Bilog lang. Balik L2. L2, boss. Nagabol pa ng hindi pa hitable. Kawawa naman sa'yo, boss. L2. L2, ha. Pabitaw MH, boss. Phoenix ata to, ha. 3. Antar baba, L1. Baba L1. Phoenix ata to, ha. Tulak na, boy. Ready, 1. Up. 2. Up. Oh, balik kalate. Huwag nyo tirahin. Hindi pa hitable. Kalate, macro. Tingin. Tingin. Ready. Ayun na. 3, 2, tara tulak. Ready, 1. Up. Tulak, boss. Hindi sabay-sabay yan. 2. Up. Tulak, boss. Oo, si pasok kay L1 patay. Kawawa talaga sa iba. Pasok kay L1. Hindi pa ako direso. Pasok kay L1. Pabilangan ha, pumasok sila boss. Pabilangan. Pumasok. Pabitaw nga image boy. Pabitaw. 3, 2, try L2. L2. Galaw agad boy. L3. Oh, L2 lang. Kalati lang. L2 lang. Oh, 3 to try L3. L3 po. Sige lang. Akit agad gold L agad boy. Gold L macro. First target ha. 3 2 1, tara tulak na boy. Tulak na. Tawid kayo hanggang kabila. Tawid. Pesto po. Kaliwat kanan. Pesto ha. Kayo sa tutulak ha. Ready, 1. Up. Tulak computer boy. Tulak. Tulak ko busto. Gago. Ubus yun nasa kanan. Sige palag boy. O, reset tayo. Laban na lang. Ganda ng pesto namin doon sa may poste. Reset tayo. Tapak L. Tapak lang ha. Tapak R. Tapak R boss. Tapak R. 3, 2, 1, pasok. Pasok ha. Pasok 8. Sige, pasok. Yung chaos bibilangan ko. O, bitaw image boss. Bababa tayo. 3, 2, 1. Baba tayo. Laser bossing. Laser pa boss. Laser. Puto. Laser low fly. Ito. Bilog. Ready. 1. Up. Pa-R2 side. Tulak low flat boy. Tulak low flat ang tulak. Tulak low flat lang ha. Low flat. Reson shaman dyan boy. Low flat lang po. May follow up yan, boy. Akit agad kayo, boss. Ang kukulit nyo. Ayaw nyo kasi makinig. Lagi may follow up yan. Pinapindot na. Wala naman eh. Ayun na po, boy. Galing MF. Tulala. Sige, palag pa, boss. Bawasin lang. Tapak elbow. Tapak R patay, boss. Tapak R, boy. Tapak R. Pag pinakit kayo, boss, akit agad kasi may second wave. May mga pila-pila sila eh. 3, 2, 1, pasok. Tsaka huwag nyo unahan. Bitaw image boss. Laser tayo. 3, 2, 1, laser. Laser boss. Laser pa. Sige, go. Laser. Low flat. Saan to? L2? L2 nga boy. Ay, sige. Low flat na boy. Patayin natin Nimrod muna. Papatay muna na Nimrod. MF.
Oh, L3, tulak L3 na, tulak L3. Ready, one up. L3, boy. L3 po. L3, nasa computer pa rin. Ayaw nyo kasi tumulak. Isang tutulak lang yung boss eh. Ang dami nababawa sa atin dahil tren eh. Residents. May pula pa, boss. Baka naman yung gusto nyo iskilan. May isa pa oh. Residents. Dami namatay. Tapak L patay, boss. Tapak L patay. Pa-ME siya. 3, 2, antra pa L1. Pa L1. Pasok L1 patay, boss. L1 na, boss! Hello! Pasok L1 patay, boss. May kalaban? Baka naman may bibig dyan. Oh, sige, L1 na. L1 pa, boss. L1 pa. That boss, kung wala kayo image, ina-SP nyo na lang. Okay na, bitaw image bossing, pabitaw image. 3, 2, 1, try L2. L2 boss, L2. L2, pesto na agad, hindi pa sila nakakakit oh. Maatras kasi agad kayo eh, L2, resuhan nga. Kawawa, yung iba diretso naman sa sa hagdan. Napipins kayo, boss. Pasok kayo lang patay, boss. Hindi marireso lahat yan. Kalahati nga, boy. Tara, balik kayo lon. Pasok kayo lang patay, boss. Kawawa, huwag kayo dire-diretso naman doon sa taas ng hagdan. Kawawa. Ayaw pumesto. Pag pumesto kayo, alam nyo galing lower hagdan, pesto kayo ng box. Hindi yung diretso right click sa lower hagdan. Kawawa ang pota. Para kayo auto-lord. Pasok L, boss. Gamitan nyo ng utak, boss. Baka naman. Dito image. 3, 2, antar baba. Baba. Lower lang ha. Baba. Lower lang. Lower lang, boy. Wait lang. O, tara, par. 3, 2, antar go, par. 8, 7, 6, 5. Akit na ha. 3, 2, 1. Phoenix, boy. Pwede na. Up. 2. Up. Phoenix, boy. Palinis. Pasok ar patay, boss. Pasok ar patay, boy. Sige, 3 minutes pa. Wala kang pumindot, ha. Sabihin niyo pag may pumindot, yung kaya mag-on mic. Pasok ar, boy. Pasok mo yan. Yun, pinasok din. Pasok mo yan, ano. Yun, pinasok ka. Diba? Hindi nakaraos pag pinasok. Bitaw image, bossing. Bitaw image. 3, 2, antra, baba. Ayaw na nila. Ayun o, pagkain o. Baka masipa pa kayo nyan. Lower L, boy. Lower L. Nasa taas na yung dalawa eh. 3, 2, 1, trake ha. Ready, 1, up. May nagset na o. 2, up. Akit na, boss. Nagset talaga. Pasok L patay, boss. May nagsiset, boss. Mahiya naman kayo sa nagsiset. Kita nyo naman nasa harap eh. Pasok L. Tayo bubunutin yan, boy. Ayun, nagbanggaan na yung dalawa nasa taas, gag. Nagka-iniwas yung dalawa nasa taas. MH nga, boy. Akitin natin yan. 3, 2, 1, tarago. Akit tayo. Ang kalit, gag. Ang tagal nila dun. Kainin nyo muna yan. Baba kayo, boy. Baba. Kainin yan. GMMR, GMMR ka daw, ha. Baba. Low flat. Sa lubang, 1 up. Huwag kayo magtago. 2 up. Gago, yun. Sige, low flat. Akit agad, low flat, boss. Huwag kayo magano. Low flat agad. Tingin baba. Ba't kasi pupunta kay par 2? 3 to, tara baba. Ready, 1 up. 2 up. Baba na. Linis na. Reset to. Tapak R. R2. Tapak R lang ha. 3 to, tara, pasok. Pasok R. Baba R1 pa tayo. Yung buhay. Pasok R. Pasok R, boy. Sige, 29. Abot yan. Dali, boy. Ay, yun lang. 10 taon ang inabot ng Delobio. Pabitaw image nga, boy. Pabitaw ha. 3, 2, 1, tara go. R3. R3, boy. Dali, baka salubungin na tayo nun. R3 agad. Besto kayo agad yan. R3. R3 lang ha. Ayan, pwede na natin i-clear yan. Gold R. Poste ang tulak. Poste. 3, 2, tara tulak. Ready, 1, up. Pesto. Wag. Ayun na. Skills.
Go na, tulak na, tulak na, tulak na hanggang L3. Hanggang L3, tulak. Hello. Hello, linis na, linis na. Nice G, nice G, nice G, nice G. Palag na, palag. Busto, 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 busto. Ito na ako, buso. Tulang kasama. Putang na loob. Oh, tapak mid, sabay-sabay. Kawawa, bago. Andun pa rin yung iba, ang lala oh. Sige, mahal naman yung MMR nyo. Tapak mid, boy. 3, 2, atra, pasok. Pasok, boy, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, up. Pwede na, boy. Nice G, nice G, nice G. Palinis na lang, palinis na lang. Linis na. May pula, oh. Mga walang babs yung iba, oh. Tangay na, wala kang evasion, bossing. Wala kang evasion. Nice G. Wala attendance to, boss, ha. Baka mag-send kayo ng SS, ha. Walang attendance ang... Nice G, nice G, nice G. Paldo na naman si Kalbo. Tapon na naman si Kalbo. Thank you, guys. Goldburn, RP na kayo. Ay, naluwa ba? Hindi pala naluwa, boy. Goldburn po, piso event. Tsaka yung giveaway. May giveaway kay Duleng. Ay, D-Games pala. D-Games 8, guys. Yun, proceed to second market daw, boy. Bili na kayo hairstyle, boy. Pampalakas yan. Tain lang yan. Kunin mo dun. Sa color game. Nala color game yung gold ko. Yun lang.